बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर को, जो कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी हैं, उनकी जमा की हुई रिपोर्ट आज पब्लिक हो चुकी है, जिस पर नज़र पड़ते ही पार्टी और फैमिली में एक तशवीश की लहर भी पाई जाती है। मगर उससे ज़्यादा भी हुकूमती हलकों और सरकारी हस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, उनके उस बयान पे क्वेश्चन मार्क आता है, जो ये कह रहे थे कि मामूली सा इलाज था, एक रूटीन मैटर था और उसको उसी तरह से डील किया गया, 20 मिनट के अंदर वो इलाज होना था और वो बानी पीटीआई का हुआ और वो उसके बाद बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस रिपोर्ट में बानी पीटीआई की दाईं आंख में सिर्फ 15% बिनाई की बातों ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। 7 सफहात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक इमरान खान ने मुतालबा किया कि जाती डॉक्टर्स फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना करवाया जाए। उनका तिब्बी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी करवाया जा सकता है। उनकी कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई ना होने की वजह से किताबें फराहम करने का हुक्म भी दिया जाए, ये इमरान खान ने कहा। और उनके वकील ने भी ऑफ कोर्स जो रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये किताबें अगर उनकी आंखें इजाजत देती हैं तो उनको मिलनी भी चाहिए। रिपोर्ट में ये बताया गया कि इमरान खान के सेल के अंदर 3 हाई वोल्टेज बल्ब, एक छत वाला पंखा और एक उसके अलावा हीटर भी वहां पे मौजूद है। सेल में 2 टेबल्स हैं, एक वॉल क्लॉक है, एक चारपाई है, कुछ बेड उसको कह सकते हैं, एक कुर्सी और एक छोटा सा वहां पे जो है रैक भी मौजूद है। तो ये कुछ हालात उनकी जेल के अंदर के हैं। उसके अलावा जो सेहत से मुतालिक तशवीश है, उस पर अलीमा खानम ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक गफलत बरती गई है हुकूमत की तरफ से। सोहेल आफरीदी ने भी कहा कि ये जो है इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, ये गलत की है हुकूमत ने और हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो ये तमाम तर मामलात जी जो इस वक्त इस रिपोर्ट के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, हम प्रोग्राम में उनको डिस्कस करेंगे जी। और इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर साहब ने। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, जो बातें हैं, उनसे ये समझ आ रहा है कि बानी पीटीआई के लिए उनके हवाले से कोई डील या एनआरओ के लिए राहें हमवार हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रही, बहुत से तज्जिए सामने आ रहे हैं और बहुत से लोग इसको माजी से भी जोड़ें। वो ये कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ का भी मामला हुआ था, इसी तरह से बैकडोर राबते हुए थे, मामलात को ठीक करने की तरफ गए थे और वो दौर आपने भी देखा, आप उस मरहले से गुजर चुके हैं और आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं। तो आपको लग रहा है कि कोई, अगर मैं आपको कहूँ कि कंपैरिजन ड्रॉ करें, तो आज की सिचुएशन में और माजी की उस सूरत हाल में कोई कंपैरिजन बनता है? कोई डॉट्स कनेक्ट होते हुए कहीं पे कुछ नजर आ रहा है आपको? पानी पीटीआई कौन है? इमरान खान। नाम यार, जिस मुल्क में नाम नहीं ले सकते उसमें क्या प्रोग्राम करने का फायदा? आप खुद सोचिए। हम्म। इमरान खान का नाम लेते हुए जब हमारे हाथ पांव कांपेंगे तो हम क्या दुनिया के सामने कहेंगे कि हम किस किस्म की कौम है? भाई, इमरान खान नाम लेना चाहिए। अब मैंने और आपने कहा मुवाजना करने के लिए, मुवाजना जाहिर सी बात है मैं नवाज शरीफ से करूंगा कि जब वो जेल में थे तो उनको किस हवाले से कितनी सहूलत मिलती और इमरान खान को क्या मिलती। पहली बात तो ये है कि जेल इज अ जेल और इसमें मेरा ख्याल है मुकाबला जो होता है ना, ये सही नहीं होता हम्म। कि कौन ज्यादा खराब है या कौन ज्यादा अच्छा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि नवाज शरीफ को जो मैंने देखा था, आई वॉज ए स्पोक्स पर्सन और उनको बिल्कुल तमाम जो सहूलत होनी चाहिए एज फॉर अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उनके खिलाफ भी केसेस जो थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अच्छा। अब एक तो आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के बेसिस पर आप किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अंदर बंद कर देते हैं, तो उस हवाले से उनको हर हफ्ते तकरीबन 100 से 150 लोग पीएमएलएन के एवरी थर्सडे मुलाकात की इजाजत थी। 100 से 150 लोग, और तकरीबन कोई ऐसी मुलाकात नहीं हो रही होगी जिसमें मैं मौजूद नहीं होऊंगा। तो इस वजह से आई एम विटनेस टू ऑल ऑफ दैट। उसके अलावा उनके लॉयर्स को उनसे अलग मिलने की इजाजत होती थी हफ्ते में एक दफा, और इसी तरह से उनके जो डॉक्टर्स थे उनको अलग से मुलाकात होने की इजाजत थी जब मर्जी। हम्म। तो एक तो ये नवाज शरीफ के हवाले से था, जाहिर है उनको भी घर से खाना वाना मिलना है, बट ये कोई अच्छी बात नहीं है कि नवाज शरीफ को जेल में रखा होता, तो वो भी उस वक्त पॉलिटिकल केसेस की बुनियाद पर उनको अंदर बंद किया होता। ठीक है। इमरान खान के लिए ऐसी कोई भी सहूलत एटलीस्ट पिछले 4-5 महीने में हमने देखा कि कोई भी उनके फैमिली को मिलने नहीं दिया गया, उनके डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया गया, और इसी तरह से उनके लॉयर्स को नहीं मिलने दिया गया, इसी तरह से उनके जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, लीडर्स हैं पीटीआई के, उनको नहीं मिलने दिया गया। अब आप खुद सोचें कि सोहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बने हुए कितना, एक तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल होता है हम्म। और वो नहीं मिल सकते, तो बाकी तो आप सोच लें। और सबसे ज्यादा ज्यादा जो जुल्म है वो ये है कि आपके डॉक्टर्स को आपको एक्सेस ना हो फॉर अ पर्सन हु 73 और 74 ईयर्स ओल्ड। तो जाहिर सी बात है उनको डॉक्टर्स को रसाई होनी चाहिए थी।
اب سو کمپیرزن اگر ہم کریں گے تو ظاہر ہے نواز شریف کو اس سے بہت زیادہ اچھی جتنی بھی سہولت تھی میسر تھی. لیکن زبیر صاحب اس میں مجھے یہ سمجھائیے گا کہ سی ایم کی آپ بات کریں، سی ایم کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہونا، اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا کے پی کے اندر، اس میں سول و عسکری قیادت کا، ایون انٹیریئر منسٹر کے ساتھ آپ جا کے بیٹھنا سی ایم کا، اس کے بعد بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات ہونا، وکیل عمران خان کی ان سے یہ 3 گھنٹے طویل ملاقات ہونا، سپریم کورٹ کا ایکشن لینا، اس کے بعد یہ رپورٹ جمع ہونا، اس پہ پھر آج جو ایکشن ہوا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں اس وقت عمران خان کی ان کو پورا کیا جائے. تو یہ سی بی ایمز نہیں لگتے آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پہ آئس بریکنگ ہوئی ہے اور معاملات جو ہیں وہ شاید کہیں نہ کہیں پہ سیٹل ہو رہے ہیں بیک ڈور؟ ہو سکتا ہے. آئی تھنک جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں وہ ساری کی ساری ویلڈ ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک ڈور میں کچھ بات چیت ہو رہی ہے. اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ چیف جسٹس کی وجہ سے ان کے لائر ان سے جا کے ملے اور پھر وہ آ کے انہوں نے چیف جسٹس کو رپورٹ کی. اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کڑیاں ملنا، اور دوسرا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک اور یورپین کمیشن کے وفود نے چیف جسٹس سے ملاقاتیں کی تھیں. اچھا. اینڈ آئی ایم شیور وہاں اس میں ہیومن رائٹس اور یہ تمام چیزوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہوگی. اور اگر ظاہر ہے ان کا ادروائز تو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے تو نہیں ورلڈ بینک والے یا ای یو والے ملیں گے، بیکاز وہ لنک کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ ہے یا ایڈ ہے یا لونز ہیں، اس میں ظاہر ہے کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں اور اس میں ہیومن رائٹس کنڈیشنز بہت اہم ہوتی ہیں. سو ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کے دباؤ میں آ کے اور ان کو شو کرنے کے حوالے سے کہ نہیں جی میری تو بڑی یہاں بات چیت چلتی ہے، میں حکم دے سکتا ہوں کہ جی ان کی ملاقات کراتے ہیں ان کے لائر کے ساتھ. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت نے جب 4-5 مہینے ملاقات نہیں کروائی اور یہ ایک دم سے پتہ چلا کہ جی ان کی طبیعت، ظاہر ہے یہ تو آج باہر آیا نا، ان کے لائر نے بتایا رپورٹ میں کہ جی ان کی جو بینائی ہے رائٹ آنکھ کی وہ 85% ویژن اس کا لوز کر چکے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تو کافی عرصے پہلے اس میں خرابی آنا شروع ہو گئی ہوگی. ہو سکتا ہے 15 دن پہلے، مہینہ پہلے حکومت کو پتہ چل گیا ہوگا اور پھر ہاتھ پاؤں ظاہر ہے ان کے پھولے ہوں گے کہ اب اس کو کس طرح سے کریں، کچھ نہ کچھ سی پی ایمز کریں تاکہ اب دنیا کو بھی بتانا ہے اور پاکستان میں بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ جی ہم خیال کر کہ رہے ہی ہیں. واز ٹیکن کیئر آف. جی لیکن ابھی بھی دیکھیں نا کہ فیملی کو تو نہیں ملنے دیا گیا. جی وہ ابھی درخواست بھی مسترد ہوئی. ڈاکٹرز کو، ان کے اپنے ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا گیا. سو آئی تھنک وی آر فار اوے فرام دیٹ پروسیس. اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس پہ آئی ہیو اسپوکن ٹو سم ادر پیپل ایز ویل کہ یہ جو ہوا اس پہ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے، یہ جو سی بی ایمز اگر لیے بھی گئے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کیوں ہوا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید محمود خانہ چغزئی صاحب کی پریزنس جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، انہوں نے شاید کہیں نہ کہیں پہ کوئی یہ برج کا کردار ادا کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ بالکل مختلف ہے کہ ورلڈ بینک یا پھر ای یو جیسے ادارے جو ہیں ان کے وفود سے ملاقات ہونا چیف جسٹس آف پاکستان کی اس کے پریشر میں ہو سکتا ہے. دیٹس نیو فار می. I mean, obviously, I and you can speculate نا، کیونکہ ہمیں تو ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے. محمود اچھک کا بھی اثر ہو سکتا ہے بیکاز میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہوں، پولیٹیکل کمیٹی کا اکنامک اسپوکس پرسن ہوں. سو ہمیں یہ اندازہ تھا کہ محمود اچھک کو پہلے تو بنا نہیں رہے تھے، آپ کو پتہ بہت مہینوں تک. جب وہ بنایا تھا تو ہمارا بیسکلی تھنکنگ یہ تھی کہ ان کی فرسٹ اسپیچ جو ہے وہ ریکنسلیٹری ہونی چاہیے کہ بھائی یہ نہیں کہ توپیں چلا دے پہلے دن حکومت کے اوپر اور ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم جلاؤ گھیراؤ کریں گے. دیٹ از وائی 8 فیبرری کی جو کال تھی اس میں کنسسٹنٹلی محمود اچھک نے یہ کہا کہ ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے، نہ ہم نے توڑ پھوڑ کرنا ہے، نہ جلاؤ گھراؤ کرنا ہے. ہماری ڈیمانڈز ہیں اور وہ ڈیمانڈز کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت ہیں. جو چیزیں نہیں ہو رہی اس کی نشاندہی کرنا ہے اور اس کو ہم اسی حساب سے ریز کریں گے، چاہے اس کے لیے حکومت سے بات چیت کرنی پڑے یا جو بھی ہے. اور اس میں ایک ون آف دی میجر کنڈیشنز ہیز بین کہ جی عمران خان کے حوالے سے جو حکومت کا رویہ رہا ہے، جو کورٹس کا رویہ رہا ہے، ظاہر ہے کورٹس تو دباؤ میں آ کے کام کرتی ہیں، ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تو ہے نہیں. تو لیٹس اوپن سی کہ کچھ
बर्फ पिघलने की बात हो बिल्कुल। अच्छा और उनको पॉलिटिकल ट्रू। अपना जो लेजिटिमेट उनका राइट है वो करने की इजाजत हो। अच्छा जुबैर साहब, हम अभी जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग ज्यादातर हमारा जो रुझान जा रहा है, ये जो पलड़ा हमें भारी लग रहा है वो आइस ब्रेकिंग वाला ही लग रहा है। हम सर्टेन कि अभी जितने भी मीडिया हाउसेस इस वक्त जो भी शोज इस वक्त हो रहे होंगे ऑन एयर, उनमें जितना भी कंक्लूजन अगर निकाला जाए वो यही होगा कि कहीं ना कहीं पे कोई बातचीत हो रही है, कोई मामला सेटल डाउन कर रहे हैं, शायद वो बैकडोर ही है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। लेकिन उसमें फैसल वाड़ा साहब की बात हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वो जिस तरफ से बोलते हैं वो ऑफकोर्स बहुत मैटर करता है। लेकिन उनका ये बयान इस वक्त पे आना कि बानी के लिए कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, उनकी इससे पहले भी जितनी भी खबरें हैं उनको बहुत ज्यादा मुस्तनद समझा जाता है, तो फैसल वाड़ा की ये बात बिल्कुल आज की हम सब के डिस्कशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होना, व्हाट डज दिस इंडिकेट? आई एग्री विद फैसल हम्म। एक्चुअली। अच्छा। मैं तो जब आपने सवाल की नोयत ऐसी थी तो मैंने कहा हाँ हो सकता है कुछ पिघल रही हो, बट अच्छा। मैं बिल्कुल फैसल वाटर की बात से 100% एग्री करता हूँ कि जिस नोयत की ये जंग है उसमें कोई स्पेस नहीं है इमरान खान के लिए। और ये मेरी आज का ओपिनियन नहीं है, आज से 2 साल पहले भी यही मेरा ओपिनियन था कि इस जंग की जो नोयत है वो बहुत हाई लेवल है। आई मीन ये कोई जनरल बाजवा नवाज शरीफ की लेवल की नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि जियाउल हक और भुट्टो के लेवल की है। अच्छा। तो उसमें क्यों स्पेस देंगे? आई मीन लेट्स लुक एट द फैक्ट्स के एक तरफ इमरान खान है, सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में एंड बाय फार। ओके। दूसरी तरफ एक हुकूमत बैठी भी है जो कि इलेजिटिमेट हुकूमत है, जिसके पास मैंडेट नहीं है, जो एक चोरी शुदा मैंडेट की बुनियाद पर पार्लियामेंट है, काबीना है और वजीर आजम है, और उनके मजे हैं। जाहिर सी बात है वो बगैर लोगों के वोट के अगर उनको इतने बड़े बड़े ओहदे मिल गए हैं हम्म। तो वो क्यों स्पेस देंगे इमरान खान को कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करें? वो तो उस वक्त तक ये जंग का हिस्सा रहेंगे और दबाव और सख्तियां करते रहेंगे इमरान खान पर जब तक उनको मौका मिलेगा। वो इस वक्त किसी दबाव में नहीं है। हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, वो अच्छा। किसी दबाव में नहीं है। देखिए ना, कोई स्ट्रीट एजिटेशन तो नहीं हो रही है, हम्म। कोई लोगों का प्रेशर नहीं है as such। मतलब सच नहीं है कि जहाँ हुकूमत के लिए अपना पहिया आगे चलाना, हुकूमत साजी करना इम्पॉसिबल हो जाए, ऐसी तो बात नहीं है। सो व्हाई वुड गवर्नमेंट बी रेडी टू गिव इवन अ सेंटीमीटर ऑफ स्पेस टू इमरान खान, नोइंग फुली वेल कि इमरान खान अगर बाहर आ गए तो फिर हो सकता है कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि हुकूमत के पास कंट्रोल ही ना रहे और वो इस किस्म की मूवमेंट करें और लोग फिर उनको देख के बाहर निकल के आ जाएं। और इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि तीसरा मेजर स्टेक हम्म। होल्डर एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट भी उनको क्यों स्पेस देगी जब अगेन लाइक आई सेड, जब मामलात चल रहे हैं उनके हिसाब से मामलात चल रहे हैं, हुकूमत के हिसाब से मामलात चल रहे हैं, तो हम्म। व्हाई गिव एनी स्पेस टू इमरान खान? ठीक है, जो अभी तक जुबैर साहब आपकी बात से मैंने अंडरस्टैंड किया वो तज्जिया ये हो सकता है कि इमरान खान की सेहत का प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, और वो कोई इमरान खान को फ्लेक्सिबिलिटी या कोई मुज़ाकरात का नतीजा नहीं है, वो असल में हुआ और हुकूमत से गफलत हो गई कि इमरान खान वाज नॉट वेल टेकन केयर ऑफ, और अब उसको दुनिया के सामने बेहतर करने के लिए हुकूमत ये सब इकदाम कर रही है। ये जो CBMs लिए गए ये सिर्फ उसको कवर अप करने के लिए किए गए, उसके अलावा इमरान खान के लिए कोई पोलिटिकली स्पेस क्रिएट नहीं की जा रही है। एब्सोल्युटली। देखिए ना, बात ये है कि पाकिस्तान इज नॉट एन अ कंट्री व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, हम्म। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक यूनाइटेड नेशंस है, लाइक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच है, लाइक और ट्रांसपेरेंसी है, बहुत से दूसरे इदारे हैं जो कि जिनकी नजरें पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान में खुद ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सो ऑन। तो वो फिर हमारा एक मुआहिदा है EU कंट्रीज के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसको आप GSP+ कहते हैं, जिससे हमें स्पेशल ट्रेड बेनिफिट मिलता है। उस मुआहिदे में काफी बुनियादी चीजें, कंडीशंस हैं। अब वो थोड़े अरसे के बाद रिव्यू के लिए आने वाला है। सो पाकिस्तान ऑलरेडी, जाहिर सी बात है, जो मुश्किलात में घिरा हुआ है मईशत के हवाले से, वो एक एक और पंगा क्यों लेना चाहेगा EU के साथ कि जी ठीक है, GSP+ अगर खत्म होता है तो हो जाए, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमने तो ऐसे ही चलाना है। सो ये दोनों तरफ खेलने की बात है कि वाइल शोइंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के देखें हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम वो भी कर रहे हैं, उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोर्ट्स आजाद है, यही शो करेंगे ना। तो हम्म। हुकूमत के लिए भी सस्टेन करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन और एक और चीज मैं बता दूं जिसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो मीशत है। अच्छा। अच्छा। मीशत नहीं चल रही।
لوگوں کی جو مشکلات میں اضافے ہوتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پر جو ہماری مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اور وہ جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، ایز وی ٹاک بائی دا وے، اس ہر منٹ کی بنیاد پر مور اینڈ مور پیپل آر گوئنگ بلو دا پاورٹی لائن. ٹرو. تو اب اگر ایک طرف آپ سے معیشت نہیں چلتی، تو اگر اچھا. 25 کروڑ عوام کو سامنے رکھیں، تو پھر تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس قوم جو سفر کر دی ہے ایز اے ریزلٹ آف دس کلیش، ہوں. جس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں جا سکتا. مطلب میں آئی ایم جسٹ ٹیکنگ ایکسٹرا منٹ. یا 4 میں سے 2 صوبوں میں آپ کے اتنا شدید شدت کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بلوچستان میں اور کے پی میں، روز مرہ کی بنیاد پر. 4 میں سے 2 جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، افغانستان اور انڈیا، ان کے ساتھ ہم آلموسٹ ایٹ وار ہیں دونوں کے ساتھ. اور پھر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان اگر آگے جانا ہے تو یہاں انویسٹمنٹ بھی آئے. اب ہوں. ایسے ماحول میں انویسٹمنٹ نہیں آتی، اور نمبرز کنفرم کرتے ہیں کہ ٹھیک. پاکستان میں انویسٹمنٹ کا جو ریشو ہے وہ 50 سال کی لوسٹ لیول پر ہے. ٹھیک. تو یہ مشکلات تو ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ. سر، اس میں یہ باتیں بھی تو سامنے آ رہی ہیں کہ خان نے این آر او نام مانگنے کی بات کی تھی، مگر اب میڈیکل وجوہات کو مد نظر رکھ کر این آر او یا ڈیل کا نام دیا جا رہا ہے. سر، کیا آپ بھی اس کو این آر او کا نام دیں گے؟ کیونکہ آپ کی رائے کے مطابق ایک جینوئن ان کی ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم ہی ہے، اور عمران خان نے اس میں باہر آنے سے تو آج بھی منع کیا. علیمہ خانم نے کہا کہ عمران خان نے آج بھی کہلوا کے بھیجا کہ میں جیل کے اندر ہی مر جاؤں گا لیکن میں شفٹ نہیں ہوں گا. لیکن لیٹس سے کہ ان کی صحت خدا نہ خواستہ اصل میں اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے جہاں پہ ہی نیڈس ٹو بی شفٹڈ سم ویئر ایلس، لیٹس سے کسی ہاسپٹل میں، یا ان کو بنگالہ شفٹ کرنا پڑتا ہے. وڈ ہی ایکسیپٹ دس آفر؟ No, he should demand an unconditional release from jail. پھر وہ اچھا. جا کے اپنا علاج جس بھی ہاسپٹل میں کروائیں. ظاہر ہے شوکت خانم جائیں گے وہ. میں تو بالکل اس کے حق میں نہیں. کیوں ڈیل بھائی؟ کس لیے حکومت کو بینیفٹ دیں گے جو حکومت کے لیے رستہ نکالا جائے؟ ہوں. حکومت اگر سمجھتی ہے پھنس گئی ہے، مشکل میں ہے، تو پھر then they should unconditionally release him. اور کورٹس نے جو پولیٹیکل بنیادوں پر کیسز ان کے اوپر کنوکشنز کی ہوئی ہیں، the courts have to understand کہ یہ کوئی پاکستان صرف وہ ججز اور کچھ چند اشرافیہ کا ملک نہیں ہے. اس میں 25 کروڑ عوام سفر کر رہے ہیں. تو یس آئی ول ایکسپیکٹ کہ جی ان کو علاج ہو، بہترین ہاسپٹل میں علاج ہو، لیکن ریلیز کریں، انکنڈیشنل ریلیز کریں. اور پاکستان میں ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ انکنڈیشنل ریلیز کر کے آپ نے کام آگے بڑھایا ہے. لیکن ٹھیک ہے. اگر حکومت بضد رہی کہ نہیں جی ہم نے کیسز بھی رکھنے اور یہ سب کرنا ہے، تو پھر عمران خان بھی باہر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی دیکھی، آپ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی دیکھی، آپ آج کی بھی یہ ہائبرڈ گورنمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو آج رویہ ہو رہا ہے، آپ کو اس میں زیادہ سختی نظر آتی ہے، یا جب نون لیگ کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا تھا وہ زیادہ سخت تھا؟ جو آج رویہ ہے، اور جب میاں صاحب جیل میں تھے تب عمران خان کی حکومت کا کیا رویہ تھا؟ کتنی ایکسیس تھی؟ کچھ حد تک آپ نے پہلے بھی اس کا جواب دیا، لیکن میں چاہوں گی کہ لیٹس بی اسپیسیفک ہیئر، اور اس کو آپ ایک بار اگر عوام کو بتانا چاہیں کہ اس وقت کتنی ایکسیس تھی، اور آئندہ سالوں میں موجودہ حکومتی نمائندگان کے پاس یہ بتانے کے لیے آنے والی جنریشنز کے پاس کیا بیانیہ ہوگا؟ دیکھیں as far as I am concerned، دیکھیں میں اس لیے اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور مریم نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جی غلط ہو رہا ہے اور آواز اٹھانی چاہیے اور ریزسٹ کرنا چاہیے اور ڈیفائنس کرنی چاہیے. اور میں اس پلیٹ فارم سے کی وجہ سے میاں نواز شریف کو سپورٹ کر رہا تھا سبلین بالادستی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. سو جب انہوں نے اپنا رستہ ہی چھوڑ دیا اس کا سبلین بالادستی کا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہی ختم کر دیا، تو پھر میری راہیں جدا ہوئی ہیں. سو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مقابلے کی چیز نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ کہ جی اس وقت زیادہ ہوتا تھا کیا آر بی No, you're right. کمپیٹنگ ہو از مور ایون، یا ہمیں یہ کمپیٹ کرنا چاہیے کہ ہو از بیٹر. ٹرو ٹرو تو ٹرو ٹرو. یہ کوئی مقابلے کی جنگ نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میاں نواز شریف کے لیے بہت زیادہ فیسلٹیز تھیں، بہت زیادہ تھیں. ان کو ہر ہفتے
اپنے لیڈرز کے ساتھ اپنے ورکرز کے ساتھ ملنے کی اجازت تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 100 سے 150 لوگ ہر جمعرات کو ان سے ملتے تھے. اچھا 100 سے 150 ہر جمعرات کو ان کی میٹنگز ہوتی تھی. بلاول بھٹو نے میٹنگ کرنی ہے تو اسپیشل ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے. اختر مینگل نے میٹنگ کرنی ہے تو اسپیشل ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے. سو وہ بیمار تھے تو سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا, اور ساتھ میں ان کی بیٹی کی ڈیمانڈ پر, مریم کی ڈیمانڈ پر, ساتھ والا جو کمرہ تھا ہاسپٹل کا وہ مریم نواز کو دیا گیا. آپ خود سوچے نا کہ کتنا بڑا فرق ہے. اور اگین آئی ول سے کہ یہ میرے لیے یہ کرائٹیریا نہیں ہونا اس چاہیے. یہ کرائٹیریا نہیں ہونا لیکن چاہیے. زبیر صاحب آپ بات کریں کہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت فلیکسیبلٹیز تھی اور بہت زیادہ ماحول جو ہے وہ مختلف تھا ان کمپیریزن ود عمران خان, تو پھر عمران خان صاحب کے لیے یہ کمپیریزن اگر ہم جب کر ہی رہے ہیں تو ان کے خلاف زیادہ سختی کیوں ہے, وائی؟ اب وائے تو ظاہر سی بات ہے, کیونکہ اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ان پاپولر گورنمنٹ ہو اچھا جو عوام کے ووٹوں پر نہ آئی ہو, تو وہ سمجھتے ہیں کہ دا بیسٹ وے فارورڈ اس کے اس کو دبا کے ڈرا کے اور ہم آگے لے کے جائیں گے. کوشش تو یہی کی گئی تھی, اور اسی کی وجہ سے تمام ایکشنز جو لیے گئے پچھلے اتنے عرصے میں, انکلوڈنگ جو فیبری 2024 کا الیکشن برے طریقے سے ریگ کیا گیا, اور یہ تمام چیزیں. اب میں تو اپنے فارمر کولیگز کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی جب وہ اس وقت غلط تھا تو آج وہ غلط کیوں نہیں ہے. تو ہمیں وہ غلطی کہنا چاہیے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سب سے فیوریٹ اگر پولیٹیشین میاں نواز شریف ہیں تو میں ان کی غلطیوں کو اور ان کے وہ اس چیزوں کو جو کہ بالکل ان ڈیموکریٹک ہے میں جسٹیفائی کرنا شروع کر دوں. تو میرے نزدیک جو ڈس اپوائنٹنگ بات ہے, اور آج بھی میں یقین کریں جب یہ پتہ چلا کہ ان کی آنکھوں کے بارے میں عمران خان کی, تو مجھے اس وقت سب سے زیادہ جو خیال آیا کہ میاں نواز شریف اتنے سال ہو گئے وہ خاموش ہیں. نواز شریف دیٹ آئی نیو, کیا ایک ٹویٹ کر رہے ہیں اگر وہ آج کے دن اور یہ کہیں کہ جی مجھے عمران خان کی بیماری کا, آنکھ کی بیماری کا پتہ چلا ہے, اینڈ آئی ایم ویری کنسرنڈ, اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا بہترین علاج ہو. ہمیں اپنے سیاسی مخالفین کو اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے. امیجن اگر وہ ایک ٹویٹ کریں تو ان کا جو پچھلے 3-4 سال کا ریکارڈ ہے نا وہ سارا صاف ہو جاتا ہے. لیکن اب کیا ان کی مجبوری ہے تو وہ جانتے ہیں, ان کی پارٹی جانتی ہے. اچھا, اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سپریم کورٹ نے نہیں کروائی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ حکومت نے کروائی ہے ملاقات, یا پھر یہ ملاقات ان سب کے بس کی نہیں تھی, یہ کہیں اور سے ہوئی ہے؟ اب یہ دیکھیں نا, اب تو رانا ثناءاللہ کا آپ نے ریفرنس دیا, وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس تو اتنی پاورز ہیں نہیں. اب چیف جسٹس ہمیں شو کرا رہے ہیں, پوری قوم کو انہوں نے کروائی ہے, انہوں نے لائر کو بھجوایا تھا. تو اللہ جانتا ہے کس نے کروائی ہے. اور یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو نہیں اوور لک کر کے حکومت کوئی ملاقات کروا سکتی. تو اب اس کا کیا اصل حقیقت کیا ہے مجھے نہیں پتا, بٹ جو بھی ہے کم سے کم ملاقات ہوگی اور بہت سے فیکٹ سامنے آ گئے. ٹھیک. اچھا زبیر صاحب, آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا اینڈ یو انڈرسٹینڈ ہز پرسنالٹی پرسنل لیول پہ. آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کا موجودہ نظام ہے, جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس سے وہ خوش ہوں گے, وہ اس نظام سے راضی ہیں؟ بالکل خوش نہیں ہوں گے. میں نے جب پی ایم ایل این جوائن کی تھی اور جس چیز نے مجھے متاثر کیا تھا میاں نواز شریف کا, وہ ان کا سبلین بالادستی کا نعرہ تھا. دیکھا نا 99 میں ان کے خلاف مارشل لا ہوا, وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے تھے نا. مارشل لا, ملٹری انٹرونشن ہو کے ان کو اٹک جیل میں بھیج دیا گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو the PMLN that I joined in 2012 was very clear, اور وہ اس لیے کلیئر تھی کہ میاں نواز شریف کلیئر تھے کہ پاکستان میں طرز حکومت کیا ہونی چاہیے. وہ ہونی چاہیے جو قائد اعظم کا ویژن تھا, برٹش پارلیمنٹری سسٹم کی لائنز پر. وہ نظام جو پاکستان میں 1973 کے آئین میں لکھا ہوا, اس میں سبلین بالادستی کا ذکر ہے, اس میں پارلیمنٹ از دا سپریم سوورن باڈی سب سے بڑی. اس میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ میڈیا آزاد ہوگا, اور جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو, وہ سبسربینٹ آف دی ایگزیکٹو نہیں ہوگی. یہ میاں نواز شریف کے تمام چیزیں تھیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی تھی. اب آج اس میں سے کون سی چیز ہے جو کہ پاکستان میں اس طرح, کیا میڈیا آزاد ہے 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد؟ نہیں ہے. سوری, جوڈیشری میڈیا پی کا لاز لگنے کے بعد بالکل آزاد نہیں ہے. اسی طرح سے ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں, کابینہ کے پاس نہیں ہے, پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب ایسا نواز شریف
جس کی 3 دفعہ لڑائی ہوئی، اس وجہ سے کہ جی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ ان کو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے حکومت سازی کرنے کا اور فیصلہ سازی کرنے کا، چاہے وہ فورن پالیسی ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے گورننس ہے یا دوسری چیزیں ہیں. آج وہ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ یا تو ان ٹھیک کا ہے. بالکل اوور آل ہی مسٹ سب ناٹ بی تھنکنگ ہیپی ود چینج آل ہو. آف دس. ٹھیک ہے. اچھا جی زبیر صاحب، آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں. دیٹ مینس کہ ان کا بہت بڑا پاور بینک، سوری ان کا ووٹر بینک جو ہے وہ ہے بہت بڑا، اور وہ انٹیکٹ بھی آج تک، ان کی اسٹریٹ پاور بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو تو ابھی تک بانی کو باہر لے آنا چاہیے؟ اگر ان کے خلاف پولیٹیکل کیسز ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو وہ قیادت آج تک ان کو باہر نکالنے میں ناکام کیوں رہی؟ اس پہ مجھے خواجہ آصف صاحب کا بیان بھی یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا تو 100 بندے بھی نہیں نکلے تھے. اینڈ وی آر سرٹن، جس طرح سے آپ جو حالات بتا رہے ہیں، اگر بانی پی ٹی آئی کو آج باہر نکالا جائے تو پھر تو عوام کی بہت بڑی تعداد ان کی سپورٹ میں باہر نکلے گی، نہیں؟ نکلے گی. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے ہمارے پاس. آپ نے ایک ریفرنس دیا، خواجہ آصف کا ذکر کیا، اور وہ جب ہاسپٹلائز تھے سروسز ہسپتال میں، بالکل میں اور میرے کافی ساتھی پریشان ہوتے تھے، بیکاز ہم ہر روز وہاں 2 2 3 3 دفعہ جاتے تھے، تو وہاں 100 بندہ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ 100 بندہ جس کی ذکر کریں وہ ورکرز ہوتے تھے، وہ لیڈرز ویڈرز نہیں ہوتے تھے. یہ جو آج جو بھاری بھرکم منسٹرز وغیرہ ہیں، یہ سارے غائب تھے. ان اچھا. کو تو ان کا اتنا ڈر خوف تھا کہ یہ دیکھنا، یہ شو بھی نہیں کرانا چاہتے تھے کہ جی ہم نواز شریف کے لیے کنسرنڈ ہیں. تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں اوور لاسٹ سیورل ڈیکیڈز یہاں سب سے پاپولسٹ پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو. ان کو جب پھانسی دی تھی تو جنرل ضیاء الحق نے ایک تانا دیتے ہوئے کہا تھا کہ 2000 لوگ نہیں نکلے تھے پورے پاکستان میں، جو کہ حقیقت ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ 2000 لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ کسی کو کوئی غم نہیں ہے یا پریشانی نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اگست کی 1988 کو ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ جو جہاز ان کا کریش ہوتا ہے، اور 2 مہینے کے اندر بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بن جاتی ہیں. ٹھیک. تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ماحول آپ نے کریٹ کیا ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈرانے دھمکانے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 3 4 سال میں ہوا ہے. جس طرح سے ان کی پھینٹی لگی ہے، جس طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا ہے، جس طرح سے پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک. اٹس لائک آئی مین آئی ایم اے پولیٹیشین. میں بندوق اٹھا کے پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتا. میں تو ایسی باتیں کر سکتا ہوں نا جیسے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اور ورکرز جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے روزی بھی کمانی ہوتی ہے. وہ باہر نکل کے جب جاتے تھے 26 نومبر 2024 کو کیا ہوا تھا، اس کے بعد کتنے لوگ واپس ہی نہیں گھر گئے. کچھ کی ڈیتھ ہو گئی، کچھ کی پکڑے گئے 3 3 4 4 مہینے پتہ ہی نہیں تھا. اور جس طرح سے تشدد کیا جاتا ہے، ابھی کل کراچی میں جو ایم پی ایز اور ایم این ایز جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، انہوں نے جو اپنا وہ باڈی پر ٹارچر دکھایا، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. سو ٹھیک. یہ جو ہوتا ہے نا کہ بہت سال گزر جاتے ہیں، وہ ایک ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ جو بھی اپوزیشن میں پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے کہ جی اس کی تو کوئی پاپولر سپورٹ نہیں ہے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. the conditions are not conducive. ظاہر سی بات ہے، اللہ کرے لوگوں میں اتنی ہمت آئے کہ وہ باہر نکلیں. ٹھیک ہے زبیر صاحب، یہ لاسٹ کامنٹ، بہت کم ٹائم رہ چکا ہے میرے پاس. آپ نے مختلف سیاستدانوں کو جیل کاٹتے دیکھا، کچھ کا پڑھا ہوگا، کچھ کا سنا ہوگا. عمران خان کی جیل کاٹنے پہ آپ کا کامنٹ چاہیے ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے جیل کاٹی، کیونکہ آج بھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جینے کے لیے صرف بنیادی سہولیات درکار ہوں گی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں مانگتا. I think he has shown, Imran Khan has shown کہ other than ذوالفقار علی بھٹو، ظاہر سی بات ہے ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. He has been, Imran Khan is the most courageous leader جو کہ جس نے شو کیا ہے. کیونکہ جب وہ جیل میں گئے بھی نہیں تھے تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا، جو کہ ایک پھیلائی گئی تھی کانسپریسی کی، جی وہ 2 دن نہیں جیل کاٹ سکتے. تو اچھا. انہوں نے سب کو سرپرائز کر دیا ہے. 2 2.5 سال تک جس ہمت کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی ہے، اور ابھی بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ہی از بیگنگ دا گورنمنٹ کہ جی کسی نہ کسی طرح سے ڈیل کر کے ان کو رہا کیا جائے. جبکہ اب میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، ان کے 2 بیٹوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا اچھا. پاکستان آنے کے، اپنے باپ سے ملنے کے لیے. وہ ویزے تک نہیں دیے جا رہے. سو میرا خیال ہے ان کی بیوی جیل میں ہے. مطلب whatever she has done, but imagine کہ اتنے زیادہ مشکلات تو کسی نے برداشت نہیں کی ہوں گی. So all credit to Imran Khan and his team.
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। कुछ दिन पहले जो इमरान खान की सेहत ख़राब होने की वो खबर बाहर आई, उसके बाद वो मामला इस हद तक पहुंच गया कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट गई है उसमें खुल के सामने आया कि इमरान खान से जो उनके वकील की मुलाकात हुई, सलमान सफदर की मुलाकात, वो अब खबर इमरान खान की सेहत से शुरू होने के बाद उनकी रिहाई तक आ पहुंची है। अब इमरान खान को शिफ्ट होने या उनकी रिहाई या जो मामलात हैं मुख्तलिफ वो तज्ज़िये इस वक्त सामने आ भी रहे हैं, मुख्तलिफ खबरें भी सामने आ रही हैं, तो ये मामलात इस वक्त इस तरफ जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से जो आज खबरें आई हैं उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में पहले तो दूसरे सेगमेंट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये मामलात हमें सियासी तौर पर किस तरफ जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये जो हैपनिंग्स हैं ये हुई कैसे हैं, क्या क्या हुआ है, और कोर्ट रिपोर्टर्स आई थिंक उस पर बहुत बेहतर नजर रखते हैं और वो उनसे ज़्यादा अच्छा कोई उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता। सो आई हैव अकील अफजल साहब विद मी और तैयब बलोच साहब मुझे ज्वाइन करें जो इस पर उसको बहुत डिटेल में कवर भी करें। आई वेलकम यू बोथ। अकील साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, तैयब साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तैयब ये बताएं कि जो गुज़िश्ता दिनों से सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल हलचल है, बानी के वकील को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया गया, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट जो है वो दायर की, वो सामने रिपोर्ट आ भी चुकी है। आप रिपोर्टर हजरात कोर्ट में तब भी मौजूद थे जब मियां नवाज शरीफ के लिए राहें हमवार की जा रही थी और मामलात उनके लिए ठीक किए जा रहे थे। इसी तरह से हमने बीमारी देखी, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ फैसले आए और हमने बहुत बड़ी हैपनिंग्स देखी और पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो वो ओवरऑल ही तब्दील हुए थे। अभी भी हमें जो मामलात हैं, आपको लगता है कि इनके दरमियान कोई कंपैरिजन अगर मैं आपको कहूँ कि ड्रॉ करें तो कोई सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं या कोई डिफरेंसेस नजर आ रही है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इब्तिदा करूँगा सदर आसिफ अली जरदारी की उस स्टेटमेंट से कि 2 साल उन्होंने आसमा शराजी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जेल 2 साल बाद पूछती है कि मियाँ आप कहाँ पे हैं। तो बानी पीटीआई को ऑलमोस्ट 2 साल का अरसा गुजर चुका है और अब जो है वो उनकी वही चीज़ें जिस तरीके से माजी में आपने कहा मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा था और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको जो है वो बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली और वो सारा कुछ है, तो अब भी वही परसेप्शन मैनेजमेंट की जा रही है कि सेहत के मामले को बुनियाद बनाकर कि इस तरीके से अब सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चल रही हैं। और आज बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खानम, उन्होंने तो हुकूमत के ऊपर डाल दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि कोई डील की जा रही है और खान साहब को जो है वो अडियाला जेल से बनी गाला जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है या किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो वो पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तो चल रहा है कि शायद जो है वो इसी सेहत की को वजह बनाकर या बुनियाद बनाकर जो है वो उनके लिए शायद कहीं पे कोई रियायत बरती जाए या उनको जो है वो अडियाला जेल से हस्पताल में शिफ्ट किया जाए या बाद में फिर उनको बनीगाला में या जमान पार्क में कहीं पे भी शिफ्ट जो है वो किया जा सकता है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्यास रायां, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि कोई अथेंटिक चीज़ है, लेकिन जितने मुँह उतनी बातें हैं। पीटीआई अपना एक नैरेटिव बना रही है, हुकूमती सतह पर कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें यही है कि उनकी सेहत जो है वो इस टाइम सबसे कोर इशू बन चुकी है। जिस तरीके से फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर, देखिए आज वैसे एक बात मैंने ये भी सुनने में मिली कि पीटीआई के जो कुछ रहनुमा जो आज सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे वो ये कह रहे थे कि हम तो इस्तेमाल हो गए हैं। अब वो बात उनकी अगर आप देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बानी पीटीआई की सेहत के ऊपर या बानी पीटीआई की जो अडियाला जेल के अंदर कैद है उसको लेकर पीटीआई ने बहुत ज़्यादा नैरेटिव एक बनाया था। मैं बानी पीटीआई के जो फर्जंद हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो है हमारे वालिद को गदला पानी जो जेल का है वो प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ तक कि उनको कैद तन्हाई और कुछ यहाँ तक कहा गया कि जी वो चक्की वाले सेल में हैं। यहाँ तक कहा गया कि उनको जो है वो कपड़े नहीं दिए जाते और एक ही सूट है और वही वो पहनते हैं, वही धोते हैं और इस टाइप की बहुत सारी जो है वो चीज़ें नैरेटिव बनाए गए थे। लेकिन जो पीटीआई वालों ने कहा कि आज एक रहनुमा कह रहे थे हम यूज़ हो गए। देखें, सलमान सफदर जो है वो बानी पीटीआई के मुतअद्दिद केसेस में
वकील रहे, वो एक अनडिस्प्यूटेड लायर है, यानी कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी थे और पीटीआई का भी उन पर मुकम्मल एतमाद था। तो उनको जब भेजा गया तो आज जो पीटीआई ने पूरा एक नरेटिव बनाया था वो सारा का सारा धड़ाम से गिर चुका है कि बानी पीटीआई को जो है वो तमाम सहूलियात, कहा जाता था सहूलियात नहीं है, तमाम सहूलियात हैं उनके, जो है वो जिस तरीके से रिपोर्ट में बयान किया गया कि बेहतरीन फूड उनको, उनकी मर्जी का फूड उनको मिलता है, उनको मुशक्ति मिले हुए हैं। और उन्होंने कुछ एतराज़ात भी जो है वो जाहिर किए। देखिए अब उसमें वो जेल है, अब वो अगर आप वो कहें कि जी उनको 5 स्टार उससे मुतालिक उन्होंने मेरे ख्याल में तो रिपोर्ट में बात ही नहीं की। जो रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि उनको जो एतराज़ात हैं वो उनके केसेस से मुतालिक हैं, उनकी फैमिली से मुलाकात ना होना, उनके लॉयर से मुलाकात ना होने देना इस तरह की, या फिर उनके बेटों से उनकी मुलाकात ना होना, कम्युनिकेशन रिलेटेड इस तरह से जो है वो उन्होंने शिकायत की। बाकी उन्होंने खाने वगैरह पे इत्मीनान का ही इजहार किया। जो मुलाकात का इशू है, देखिए उसमें सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि उसमें अगर आप देखें कि कोर्ट आर्डर्स मौजूद हैं, पीटीआई बार बार कहती है कि कोर्ट आर्डर्स के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती, लेकिन उसमें आप ये देखें कि वो जो कोर्ट आर्डर हैं वो मशरूत हैं। उसमें ये कहा गया है कि, और जेल मैनुअल में भी यही है कि किसी भी कैदी से, आप छोड़ दें कि बानी पीटीआई है या एक पॉलिटिकल लीडर कैद है, किसी भी कैदी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होती, पॉलिटिकल बयानिया जो है वो नहीं दिया जाता। और कोर्ट ने भी उनको कहा था कि आप मुलाकात करें लेकिन आपने जो है वो जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करनी। लेकिन खान साहब से मुलाकात को जो है वो एक परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और वो पूरा का पूरा एक बयानिया बनाया जाता था कि जो कि खुद कोर्ट आर्डर की खिलाफ वर्जी थी। और इसी वजह से हाई कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद जो है वो फिर हुकूमत जो है वो उनको मुलाकात नहीं करने दे रही थी। और बाकी जो बेटू से मुलाकात है, मुझे आप बताएं कि कब उसके बेटे आए और उनकी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, टेलीफोन पर पहले भी बातें होती रही हैं, उनकी कम्युनिकेशन होती रही है, और आज भी अटॉर्नी जनरल ने यह कह दिया कि हम उनकी जो है उनके बेटू से मुलाकात वो टेलीफोन के जरिए वो होना चाहिए, कम्युनिकेशन इज अ प्रॉब्लम, तो उसको सॉर्ट करना चाहिए। अकील, आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली ये सारी हैपनिंग्स हुई हैं, ये क्या हुआ, ये किस तरह से हुआ, और क्या इमरान खान के लिए रास्ते हमवार हो रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जाएगा? ये अगर इसको मैं कहूं कि माजी से हम लोग कुछ रिजेम्बलेंस देख रहे हैं या नहीं? देखिए, अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान के लिए अदालत से भी कोई बहुत बड़ा रिलीफ लेने में कामयाब नहीं। चीफ जस्टिस ने के सामने उनके इस्तदा की गई कि जब जिस वक्त इनका ट्रीटमेंट किया जाए या इनका चेकअप किया जाए, फैमिली को बैठने दिया जाए, इमरान इस पर चीफ जस्टिस ने अलाउ नहीं किया। उनसे रिक्वेस्ट की गई इमरान खान की जानिब से कि जनाब उनके जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, उनके जरिए मेडिकल चेकअप करवाया जाए, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि ये बात गवर्नमेंट पे डाल दी गई कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी का बोर्ड तश्कील दे दे। हाँ, अलबत्ता एक चीज जरूर है कि अभी जो उनसे मुलाकात हुई है वो मुलाकात सिर्फ और सिर्फ उनके वकील की हुई है, उनके डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हुई है। मेडिकल बोर्ड तश्कील देना अभी बाकी है। मेडिकल बोर्ड जाएगा, विजिट करेगा और उसके बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट देगा, और उस रिपोर्ट से ये चीजें क्लियर होंगी कि आया इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीश जाहिर की जा रही है वाकई ही सूरत हाल ऐसे है। मसलन 15% जो है वो बिनाई का कहा गया है कि ट्रीटमेंट के बाद इमरान खान की जो नजर है वो 15% रह गई है। अगर ये बात सच है तो इसमें मुझे कोई रुकावट नजर नहीं आती कि फिर कोर्ट अल्टीमेटली अगर मेडिकल बोर्ड भी ये कह दे कि इमरान खान को मैक्सिमम ट्रीटमेंट की जो है वो जरूरत है और उस ट्रीटमेंट के लिए उन्हें जेल से बाहर लाना होगा, तो फिर अदालत के पास कोई ऑप्शन बचती ही नहीं है कि अदालत कह दे कि नहीं भाई हम बाहर नहीं लाने दे सकते, आप उनका ट्रीटमेंट जेल के अंदर करें। तो ऐन मुमकिन है जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी और 16 फरवरी को अगर ये केस दोबारा लग जाता है, अभी तक डेट इस केस की अनाउंस नहीं हुई, और वहां पर वो मेडिकल बोर्ड की एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती है जिसमें कह दिया जाता है कि खान साहब की वाकई ही ये 15% बिनाई का मामला है और उनकी नजर जो है उसके लिए ट्रीटमेंट लाजमी है और उसके लिए उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में मुंतकिल करना लाजमी है, या ये भी ऑप्शन हो सकती है कि मेडिकल बोर्ड ही ये रिकमेंड कर दे कि जनाब खान साहब को ट्रीटमेंट के लिए बाहर मुंतकिल किया जाए किसी बाहर के मुल्क में। क्योंकि अभी तक तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई, ये एक वकील की रिपोर्ट है जो गया है और उसने कोई टेक्निकल बात उसमें नहीं की, उसने बिल्कुल सादी सी बातें की हैं कि खान साहब जो थे उनकी आंख से पानी निकल रहा था, खान साहब उसको साफ कर रहे थे। खान साहब का ये कहना है कि उनकी जो बिनाई है वो सिर्फ 15% रह गई है। अब उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है नहीं है, बेहतरी मुमकिन है नहीं है, ये सारी चीजें
मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट होगी वो क्लियर करेगी। अब आते हैं इसकी मुमासलत की कि जो साबका अदवार में हमने देखे पॉलिटिशियंस के, जिसमें खासतौर पर नवाज शरीफ साहब का बड़ा कहा जाता था, हम्म। उसमें तो बराह रास्त कह दिया गया था उस रिपोर्ट में कि जनाब उनकी जिंदगी को खतरा है, इसलिए उन्हें बाहर जाने की इजाजत मिल गई। और फिर इलाज के लिए बाहर जाने के, ना सिर्फ जेल से बाहर आने की बल्कि उनके इलाज के लिए बाहर जाने की भी इजाजत मिल गई। अभी तक जो आज तक की सूरत हाल है, आज भी उस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अपने मर्जी के मुआलिज चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर दूसरी जानिब जो सलमान सफदर को मुकर्रर करने के हवाले से था, बड़े अच्छी क्रेडिबिलिटी है उनकी, सारा कुछ है, लेकिन इस सारे के बावजूद भी कुछ आवाजें ऐसी जरूर थी जो सलमान सफदर के हवाले से थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले जब ये 10 तारीख को 10 फरवरी को ये केस सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर होता है, तो उससे एक दिन पहले उसी रोज उससे एक रोज पहले ये सलमान सफदर साहब खुद कहते हैं कि वो 300 के करीब मुकदमात में इमरान खान के वकील हैं। तो बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनका ये इस चीज पर एतराज जरूर था कि सलमान सफदर साहब की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वकील हैं और क्लाइंट, किसी भी वकील को ये जो है वो इस तरह का इख्तियार नहीं मिलना चाहिए कि वो खुद जाकर अपने क्लाइंट को एग्जामिन करें। हाँ, उसके अलावा कोई और वकील भी हो सकता था कोर्ट में, से किसी और को भी अदालत फ्रेंड ऑफ द कोर्ट का ये स्टेटस दे सकती थी। फिर दूसरी जानिब ये जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट आई है, उस जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में भी ये चीज बड़ी उसमें वाज़ेह है कि जिन सहूलियात का पीटीआई की जानिब से इनकार किया जाता था, वो सहूलियात जेल सुपरिटेंडेंट ने भी मानी है, वो सहूलियात सलमान सफदर ने भी मानी है, और तीन चीजें, सेफ्टी, सिक्योरिटी और फूड, इन तीनों चीजों के ऊपर कहा गया है कि इमरान खान को बेहतरीन उनकी चॉइस की ये चीजें जो है वो खास तौर पे फूड जो है उनको उनकी चॉइस का दिया जा रहा है। तो अब इन सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक ये कहना जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आया इमरान खान का नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी उसके बाद चीजें मजीद क्लियर होंगी। और मेरे ख्याल से 16 फरवरी, ठीक है, आपकी राय ये कि 16 फरवरी तक ये इंतजार हमें करना चाहिए इस हवाले ठीक से। है, ठीक है। लेकिन जो कैसा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट आज कोई ऐसा ऑर्डर कर दे कि इमरान खान की ट्रांसफर का, वो इस रिपोर्ट में मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि ये एक वकील की रिपोर्ट थी, कोई मेडिकल रिपोर्ट किसी डॉक्टर्स की रिपोर्ट ही नहीं। ठीक है, तो अकील की राय ये है कि अभी डॉक्टर्स की जब तक रिपोर्ट कोई नहीं आती तफसीली, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तैयब, आपको क्या लगता है, अब जो कोर्ट का मिजाज है उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि बानी की सिर्फ डॉक्टर्स को, जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं जिनके वो रिपोर्ट में मेंशन भी किया गया कि उनको इजाजत दी जाए कि वो इलाज करें या उनका एग्जामिन करें, तो वो इलाज की इजाजत होगी, फैमिली की मौजूदगी की दरख्वास्त तो मुस्तरद हुई है, उसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, बुनियादी इंसानी हक है किसी भी शख्स का, चाहे वो सज़ा याफ्ता ही क्यों ना हो, उसको उसकी तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। तो ये आज चीफ जस्टिस ने भी कहा। तो देखें, अब मेडिकल बोर्ड होगा, हुकूमत ने तो यकीन दहानी कराई है कि सबसे आला से आला महर अमराज चश्म जो होंगे उनसे उनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। तो इस हवाले से तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत जो है वो किसी किस्म की कोताही बरतेगी या कुछ ऐसा होगा। और वो कोर्ट आर्डर भी वाजे हैं, 16 फरवरी तक का डेडलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो दिया गया है हुकूमत को। 16 फरवरी से पहले पहले हुकूमत ने जो है वो बोर्ड भी बिठाना है, डॉक्टरों को भी की टीम तश्कील देनी है, और खान साहब का जो इलाज मुआवजा है वो भी बेहतर से बेहतर जहाँ पे भी मुमकिन। देखें, इसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि खान साहब की आंख का इशू है और ये अनडिस्प्यूटेड है, इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही, वो एक रियल इशू है। अब इस इशू को जो है, अब अगर आप देखें जेल में वो सहूलियात नहीं है, ना वहाँ पे वो मशीनें हैं, ना वहाँ पे वो चीज़ें हैं, तो साफ ज़रा उसको किसी ना किसी हस्पताल में। तो इसमें एक चीज़ है कि पीटीआई का या बानी पीटीआई की जो बहनें हैं उनका ये ज़रूर है कि उनको अल शिफा जो है वो मुंतकिल किया जाए, लेकिन हुकूमत जो है वो प्राइवेट उस पर नहीं जाएगी, वो उसको सरकारी किसी अस्पताल में, जैसे पिम्स में पहले लाया गया था, ये बयानिया ज़रूर बनाया गया कि पिम्स में वो सहूलियात नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि पिम्स में आला तरीन जो आँखों की सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। ये सच, ये एक बयानिया उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है। और 16 फरवरी से पहले पहले ये नहीं है कि ये अब उन्होंने आर्डर कर दिया और ये चीज़ें जो है वो हुकूमत करती रहेगी, नहीं, डेडलाइन
लाइन है, 16 फरवरी से पहले पहले ये सब कुछ हमें होता हुआ नज़र आएगा। उनको यहाँ पे पिम्स में या किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है, वहाँ पे उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाएंगी। और ये पिम्स के पास वो कंसल्टेंसी की भी सहूलियात मौजूद है कि वो न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि अगर कोई बैरून मुल्क कोई आई स्पेशलिस्ट होगा, कोई रेटिना का एक्सपर्ट होगा, तो वो उनसे भी जो है मुआवनत हासिल करके खान साहब की जो आंख है उसकी वो ट्रीटमेंट होगी जो तकाजा कर रही है। और तैयब, ये आपको माहौल देखते हुए नजर आ रहा है, ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको लग रहा है या माहौल देखने के बाद? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। अब ये नहीं है कि हुकूमत ने कोई कोताही की है। मुझे आप ये बताएं, अलीमा खान की बहन उज़्मन की मुलाकात हुई थी, अक्टूबर में मुलाकात हुई थी, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। मतलब उनकी बहनों की बार बार ये कहा जाता था जब भी मुलाकात होती थी कि वो बिल्कुल ठीक है। तो जब वो ठीक थे, अच्छा अब ये देखें कि खान साहब के बकौल इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उनकी 6/6। मुझे ये बताएं कि खान साहब पहले इनका आंखों का मसला नहीं था, ये मसला आज कोई पहली दफ़ा जेल में नहीं हुआ, ये खान साहब पहले भी इसकी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, और इसके साथ साथ उनको जो है वो आंखों की बिनाई वाली पिछले कुछ महीने से 2-3 महीने पहले से उनको ये तकलीफ होना शुरू हुई, और उन्होंने बताया जेल में उनको चश्मा भी लगा हुआ था, उनको चश्मा भी लगा हुआ था, और वो पहले भी ये ट्रीटमेंट खान साहब करा चुके हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री उनकी बताई जा रही है। तो अब दोबारा देखें, वो दोबारा ये इशू रेज हुआ है, तो होपफुली ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी उनको अब जो कह रहे हैं ना कि बिनाई 15% है। पहले तो अगर हम देखें कि वो जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो चीज़ें बतलाई जा रही हैं, पहले तो उनका विजन ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका था एक आंख का। अब जो ट्रीटमेंट हुई है पिम्स के अंदर, उस ट्रीटमेंट के बाद 15% अगर बहाल हुई है, तो हमें होप फॉर द बेस्ट रखनी चाहिए, और इंशाल्लाह जो है वो उनकी आंख जो है वो बहाल हो जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अकील, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस वक्त बानी को बाहर लाना अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि जिस तरफ हम लोग ये डायरेक्शन दी जा रही है, तैयब ने भी जो बात की उसे लग यही रहा है कि सबकी राय ये है कि इस वक्त शायद कुछ बड़ी हैपनिंग हो सकती है, शायद इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जा सके। तो हुकूमत उसके लिए किस हद तक तैयार होगी? क्योंकि बानी की स्ट्रीट पावर तो बहुत ज़्यादा है, उनको बाहर अगर निकाला जाता है तो उनकी सेहत के, अगर निकालते हैं तो वो मसला हो सकता है हुकूमत के लिए, और अगर नहीं निकालते तो सेहत के हवाले से सीरियस कंसर्न्स है। तो हुकूमत क्या करेगी? देखिए निम्रा, आज मैं कोर्ट की अगर आपसे बात करूं तो ये चीज बड़ी वाज़ेह थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, उनकी जानिब से किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस मुझे नजर नहीं आई एक मर्तबा भी। और ना सिर्फ आज की मैं बात कर रहा हूँ, 10 तारीख को जिस दिन ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया गया और ऑर्डर किया गया, वरना हमने बहुत सारे मुकदमात में देखा है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो पूरा जोर लगाते हैं कि ये ऑर्डर पास ना हो। ना हमें उस दिन ऐसी कोई कोशिश नजर आई कि जनाब आप फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ना बनाएं, आप किसी को जेल ना भेजें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जो है वो इस टाइम फिलहाल जरूरत नहीं है। कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई, कोई रेजिस्टेंस नहीं की गई। और आज भी कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने बड़ा खामोशी से इन सारी चीजों को तस्लीम किया। जब कोर्ट ने कहा कि जनाब आप एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, उन्होंने कहा जी बिल्कुल तश्कील दे देंगे। कहा कि आप उनके खान साहब की उनके बच्चों से बात करवा दें, उस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम बात करवा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। तो हुकूमत का व्यू मुझे थोड़ा सा लीनियंट होता हुआ नजर आ रहा है। शायद उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट इस मामले को रेजिस्ट नहीं करना चाहती। पहले भी आप देखें, एक थोड़ा सा कुछ लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारी की सारी आंख का मसला जो है ये एक सुपरिटेंडेंट जेल पर डाल दिया गया है। हालांकि क्या जेल सुपरिटेंडेंट इतना पावरफुल था कि वो ये फैसला कर सके कि जनाब मैंने ट्रीटमेंट करवाना है या नहीं करवाना, या मैंने इस बात को आगे भेजना है, फॉरवर्ड करना है या नहीं करना हायर अथॉरिटीज को? तो ये सारा मामला जो है ये अब्दुल गफूर साहब पर डाल दिया गया, जो साहब का जेल सुपरिटेंडेंट थे। तो शायद हुकूमत के भी कुछ हलकों में इस बात का एहसास है कि खान साहब को ट्रीटमेंट की जरूरत है। कुछ खराबी, and this issue is a genuine issue, this is what you think? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसी खराबी या कुछ ऐसी गलती हो गई है जिसका मुदावा हुकूमत चाह रही है कि वो इसको रेजिस्ट ना करके और इसके साथ चलकर खान साहब की ट्रीटमेंट करवा के इस इशू को रिजॉल्व कर दे। और अगर डॉक्टर्स की बात वही आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है कि खान साहब को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हुकूमत की रेजिस्टेंस मुझे नजर नहीं आ रही। हुकूमत को बिल्कुल ये करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा उनको। ठीक है, अकील अफजल एंड तैयब बलोच ने मुझे ज्वाइन किया था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। न्यूज़ टुनाइट से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।